आयज गुड इवनिंग सगळीं कशी हाय तुमी हाय न्हू बरी आमी हाय सगळीं बरी हांव आनी मिस्टू बोहला दाखयता मिस्टो मिस्टो हाय आपूण म्हणून आनी आवड येयला आनी बाब गेला हेडपा सायकल चलोवपा हांवें बोलाले म्हणल्यार ब्लॉग कमेंट करूं सकाळीं कालचो आनी आयचो कोर काबार केला आनी एक अपलोड केला गेलो आनी मातशें बसलें पिझ्झा हापारूंक चेयला पिझ्झा ऑर्डर कोता वता करूं नाका करूं अशें स्विडीचे प्रॉब्लम जाता झोमॅटोचे डायरेक्ट हिंग येता येते सारकें स्विडीचे आनी हूंय पावता येते तेंका फोन मारून आपय हें जाता आनी बट स्विडीचेर न्हू तें आहा तें बरें येताय झोमॅटो तें तितू म्हाका बरें मेळोना हितू पण स्विडीचे येताय ते बरें येताय ते शिमलाचे खंयच्या दिन्याचो येता तो रेस्टॉरंट तेका फोन मारून आपोवप बेजार येता सो तेका लागून चिंत्ता हांव कितें करूं आपोवं नाका जाल्यार सूप केला मामीन आतां च्याये सूप खावपाचें ना जाल्यार आपोवपाचें कशें आनी बेश्टें ग्लॅम गलाचें शूट करूं जाता पूण मोन येयना करपाक मोल उबला सारकें आनी न्हू आयज हांवें एक केंसां चोयलां ऑनलायन स्टोरी चोयल्या हांव तुमकां सांगोता ती स्टोरी म्हाका रिलेट कशी जाली सगळे युट्यूबर रिलेट करता तो ते एक खंय न्हू स्नेक आलो ते हिंदीन स्टोरीज येताय पळय तशें सो एक आलो स्नेक आनी एक आलो काजुलो ओके सो काजुलो मुखार वयता थंय आनी स्नेक तेगे हाटा येता खंय सो मागीर काजुलो म्हणटा कळ्ळ न्हू काजुलो म्हळ्यार ते पीक ते लायट पेट्टा पळय रातचे ते काजुले वयताय ते लायटीचे कशें सो तो मागीर तांबेल खंय आनी स्नेक कांयच जालो वयना स्नेक तो आपले हाटीन कितें येता पूण तुका तीन वस्तू दिसात म्हणल्यार खंय फर्स्ट ऑफ ऑल तुका आपूण वळखता स्नेका जालो खंय ना मागीर सेकेंड क्वेश्चन केलो खंय आपूण तुगे जेवण कांय जालें खंय स्नेकाक तेणें आपलो हाय जाल्यार तुजें पोट भरतलें तेणें सांगलें खंय ना आनी थर्ड सांगेलो खंय जाल्यार अशें आनी कितें तरी आलो ते कुडा आनी कितें आलो तेणें ना म्हणलें फर्स्ट वळखता ना खावपा मेळटा तुका जें आपूण जेवण ना आनी तूं आपल्या हाटल्यान कितें येता आपल्याक कितें स्वता येता तूं कितें मेळटलें स्वतावन आपल्या अशें कितें तरी आहलो तें उगडास तितून सो एंड ऑफ द स्टोरी मॉडर्न एंड ऑफ द स्टोरी अशें म्हणटा जंय ज्या मनशाक आमी वळखना ज्या मनशाक आमकां कांय रिलेट ना पूण ती मनशां आमच्या हाटल्यान लागता अननेसेसरी ते हेटर्स आसताय ते एकली हेटर्स हा मागीर ते सांग तुमी चोयलां न्हू कमेंट वेज हजबंड फॅमिली हजबंड ते फेक अकावंट ते पोतून उठले न्हिदोना ते ब्लॉक मारलो हा सद्या तशें खूब जाणां युट्यूबर आहाय आमी आमकां हेट कमेंट्स येताय ते हेटर्स आसाय ज्या मनशाक आमी वळखना ना ती आमकां वळखना पर्सनली जे आसा विडियोज घालताय म्हणून ती आमगे पळयताय आनी आमी थर्ड आहलोलें अशें की आपूण तूं आपल्या हाटल्यान कितें येता थर्ड क्वेश्चन आहलेलें की तूं शायन जाता तें आपल्या चोवपा जायना तूं कितें शायन जाता म्हणून रातचो कावकान तूं शायन जाता सो तूं कित्या शायन जाता सो मॉडर्न स्टोरी आहलेलें की आमी युट्यूबर्स आहाय सगळीं आमगे डेली लायफ शेअर कोत्ता ना आमकोण कितें जाता तें आमी शेअर कोत्ता रेसिपी शेअर कोत्ताय ना कितें शेअर कोत्ताय न्हू सो हे हेटर्स आहाय न्हू सो तेंकोण आमचें लायफ चोवपा जायना ही शायन आमी शायन कोत्ता म्हणल्यार आमी फेमस जाता गोडे आमकां चार लोक वळखता सो हेटर्स आमकां पयलीं सद्द्याक वळखना ना आमगे कप ऑफ टी आसताय ती आमकां जेवण हाडून दिना ना आमी तेंचें जेवण जायना ना आमी कितें व्हरोन तेंकां दिना जस्ट ते आमगे ब्लॉग चोयता जस्ट तेंकां कितू प्रॉब्लम आसता की आमी शायन जाता तें तेंच्यान चोवपा जायना ते मागीर मॉडर्न ऑफ द स्टोरी अशें म्हणलें तेणी स्नेकाक पळय ते फकत तो काजुलो शायन जाता म्हणून तेच्यान चोवपा जायना तेच पशे हे हेटर्स आहाय ते थोडेशे हेटर्स आहाय ते सगळे आमी युट्यूबर्साचे तेंकां आमी हॅप्पी हा आमगे लायफ बरें चलता सगळें बरें वयता
कितें आमी आसा तें शेअर कोता सो तेंच्यान चोवपा जायना. हांव मागे हेटर्साचें सांगोता ती बायल आहा ती काय दादलो काय चेडो कोण ती म्हाका खबर ना ती फकत म्हणटा हांव कंप्लेन बॉस म्हणटा. जेन्ना हांव बोर घालता पळय तेन्ना बी ती इसाता म्हाका तुगे प्रॉब्लम कितें तूं कित्याक यूट्यूब कोता कित्याक यूट्यूब स्टॉप कोन्ना तेगे प्रॉब्लम. इफ हांव कितें कंप्लेन म्हणल्यार म्हाज्या लायफान कितें जालें हांव तें शेअर कोता कंप्लेन शेअरिंग कोता जाल्यार मागीर ती म्हणटा कित्याक शेअर करूं जाय कितें. सो ती ते स्नेका भायर ते स्नेक ते स्नेकाचे ते काजुल्याचे शायनस ते हॅपीनस ते सगळे चोवपा जायना तो स्नेक काजुल्याचे चोवंक जायना तशें कितें काजुलो शायन जाता म्हण तेच पळय आमी शायन जाता ते रियल लोकांक हेटर्सांक चोवपा जायना. सो आयज म्हणल्यार तुमकडे सगळें शेअर करता आनी आयज हांव बेश्टें अशें मोबायलार स्क्रोल करता कांय कोन्ना आयज बेश्टें भोंवलोलें हांव कांयच करूं ना. सो ते हांव स्टोरी चोयतालें सो हांवें चोयल ती स्टोरी आनी बेश्टें ब्लॉग कमेंट्स केलो मना नाहलोलें कितें तुमकडे शेअर करता म्हणून ही स्टोरी पूण म्हाका अशें दिसलें येस शेअर कोरया कशें म्हणून कोण अग्री करतली म्हाज्या बाराबर कमेंटार सांगा मोस्टली म्हाका कमेंट्स येयनाय पूण कोण अग्री कोताय ती तरी थम्सअप दी आनी चोयाय सांगाय तुमकां कशें दिसलें रिलेट जालो को म्हाका दिसलो रिलेट जालो कशें ते शायन जाता म्हणून हेटर्सांक कोणें चोवपा जायना. ती कूद कितें कोन्ना ती कूद तेंकोडे गट्स ना कॅमेरा ओपन करून उलोवपा एडीट कोरपा प्रेशर घेवपा दुसरी कोता ते बी तेंच्यान चोवपा जायना. सो ऑल आवट म्हळ्यार सगलीं भायर आहाय ती हेटर्सां तुमकां तो तुमी ते सोरोप सगळे युट्यूबर्स स्वता येताय ते कमेंट मारून नेगेटिविटी वाडयताय ते सोरोप ते आनी आमी ते काजुले ते पीक काजुले शायन जायत वयतले. ओके मागे चॅनल आतां स्लो जाल्लोलें आहा जातलें टायम येतलो परतून बॅक जातलें मागीर मेळट तुमकां. आयज आतां तुमकां आतां मेळटा ब्लॉगान चोयला न्हू स्टार्टींग काल ब्लॉग कोता तेन्ना हांवें ती स्टोरी चोयलोली सो ती स्टोरी हांवें तुमकोडे शेअर केली जी हांवें पळयलो ती सो म्हाका दिसली कशी शेअर करूं सो तें शेअर केलें तुमकोडे. आनी काल डेकोरेशन ब्लॉगाचेर न्हू म्हाका कमेंट येयलोलो ते लायटी हांवें ती घराच्यो आहाय त्यो थंयसून गेले काय म्हण त्यो गेले ऑनलायन सगल्यो लायटी आहाय त्यो ऑनलायन थोड्यो पयलींच्यो आहाय गेल्या वर्साच्या आनी एक हात क्रिसमस ट्रिया बाराबर गेलो ती स्टारा लायटी आहाय त्यो. सो तुमकां त्यो गोट्यांतल्यो लायटी जाय न्हू त्यो हांवें ऑलरेडी त्याच डिस्क्रिप्शनान लिंक आयलो आहा सो थंयसून घेवपा जाता. प्लस हांवें हेका आमची क्रिसमस ट्रिया फुलांक आयलाय चोय गोल्डन फुलां आहाय ती चोय गोल्डन फुलां ती ऑनलायन गेलो आहा आनी हेची बेल लायटी त्यो बी ऑनलायन गेलो आहा सगल्यांचे लिंक न्हू हांवें थिंग घायलो आहा. सो तुमी डायरेक्ट ते लिंकाचेर क्लिक करी जाल्यार तुमकां डायरेक्ट ती परचेस करूंक मेळटली सो तुमी घेवपा शकता. डिलिव्हरी फास्ट आहा तेंची फ्लिपकार्टाची सो थिंगसून तुमी घे ओके. आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता सिंपल ब्लॉग. हाय गायस कशी आहा सगळीं तुमी च्या बा पिली आमी आतां च्या पिली आनी भायर येयल्या अशी पासो एक बाय टाटा येवची क्रिसमसाक. सो तुमकां कोणाक ऑनलायन जाय न्हू त्यो लायटी सो परचेस करूंक जाता तेंगसो लिंकाचेर सो आनी ती स्टोरी कोणाक अशें मनानसून हाडलें हांवें चोयल ती म्हाका उगडास येयला आनी हांवें शेअर केली तशें खूब स्टोरीज येताय. सो तसल्यो स्टोरीज अशें बरें दिसता चोवपाकूय ते हें खंय कार्टून स्टोरीज त्यो अशें कोण बसोन सांगना कार्टून न्हू त्यो बऱ्यो दिसता चोवपाक. सो ते हांवें चोयल्यो ती तुमकां शेअर केलें ओके. मीची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज.